अस्सलाम वालेकुम। बुझ कोस के लोग ये हफ्ता आपके लिए अपनी फितरत, खुश मिजाजी और जज्बाती गहराई को उजागर करने का वक्त लेकर आया है। आपकी शख्सियत की सबसे बड़ी खूबी यह है कि आप में आज़ादी और सच्चाई का एहसास इतना मजबूत है कि लोग आपकी मौजूदगी में खुद ब खुद खुल जाते हैं। फरवरी के पहले हफ्ते में ये खूबी आपके लिए मौके और नए ताल्लुकात की राहें खोल सकती है, क्योंकि आपकी दयानतदारी और मस्बत सोच लोगों के दिलों को मुतासिर करती है। इस हफ्ते आपको महसूस हो सकता है कि ज़िंदगी में कई सिमतों से दबाव आ रहा है, मगर बुझ कोस की फितरत का बेहतरीन पहलू ये है कि आप हर सूरत हाल को हिम्मत, समझदारी और हुनरमंदी के साथ संभाल लेते हैं। आपकी ताकतवर शख्सियत और हिम्मत आपको ये सिखाती है कि हर चैलेंज एक नया सबक है और हर रुकावट आपके अंदर छिपी सलाहियतों को बाहर लाने का मौका देती है। यही वो वजूहात हैं जिनकी वजह से आपका नाम दूसरों के जहनों में मस्बत अंदाज में आता है। फरवरी के पहले हफ्ते में बुझ कोस वालों के लिए जिंदगी में सरगर्मी और मौके की भरमार रहेगी। आपको महसूस हो सकता है कि हर तरफ आप पर जिम्मेदारियों का दबाव बढ़ रहा है, मगर हकीकत यह है कि ये हफ्ता आपके लिए अपने आप को मुनज़्ज़म करने और तरजीहात तय करने का बेहतरीन वक्त है। आपकी फितरत में जस्तजू और सीखने की ख्वाहिश शामिल है और ये हफ्ता आपको नए तजर्बात और मौके फराहम करेगा। बशतरका आप अपने जज्बात को काबू में रखें और जल्दबाजी से फैसले ना करें। इस हफ्ते आपकी तवज्जो ज़्यादातर ज़ाती तरक्की और रोज़मर्रा के कामों पर रहेगी। किसी नए मंसूबे का आगाज़ करना या मौजूदा कामों को बेहतर बनाना इस वक्त मुमकिन है, मगर सितारे मशवरा देते हैं कि हर कदम सोच समझ कर उठाएं। आपके साथ दोस्त या अहले खाना इस हफ्ते आपकी हमायत में हम किरदार अदा कर सकते हैं। बस ज़रूरी है कि आप अपने इरादों और मंसूबों में इन्हें शामिल करें और वक्तन वक्तन मशवरा लें। ज़हनी तौर पर यह हफ्ता बुझ कोस वालों के लिए हसास हो सकता है। आपके दिल में कई ख्यालात और जज्बात मौजूद होंगे जो आपके जहन को मसरूफ रखेंगे। अगर आपने अपने जज्बात और खौफों को नज़रअंदाज किया तो जहनी दबाव बढ़ सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप खामोशी में बैठ कर सोचें, अपने एहसासात लिखें या किसी काबिल एतमाद दोस्त से बात करें। सितारे ये इशारा देते हैं कि मुस्बत सोच और तहम्मुल से आप अपनी अंदरूनी बेचैनी को काबू में रख सकते हैं। माली मामलात में यह हफ्ता मोहतात रहने का है। गैर जरूरी खर्च, किसी के कहने पर फौरी सरमायाकारी या वक्ती फैसले नुकसानदेह हो सकते हैं। बेहतर ये है कि आप अपने बजट और मंसूबों पर कायम रहें और किसी भी माली मौके को अच्छी तरह परखें। अगर आपने सब्र और हिकमत अमली से काम लिया तो यह हफ्ता माली इस्तेहकाम की बुनियाद डाल सकता है। मजमूई तौर पर फरवरी के पहले हफ्ते में बुझ कोस वालों के लिए ज़रूरी है कि वो खुद पर भरोसा रखें, अपने जज्बात और अक्ल में तवाज़ुन कायम रखें और हर फैसला सोच समझ कर करें। यह हफ्ता नए मौके मुस्बत रखे और ज़हनी सुकून के लिए बुनियाद फराहम कर सकता है। बशर्ते आप अपनी तवानाई और तवज्जो सही सिमत में इस्तेमाल। फरवरी के इस पहले हफ्ते में बुझ कोस वालों की मोहब्बत की ज़िंदगी में जज्बात की गहराई और संजीदगी नुमाया रहेगी। आपके दिल में कई ख्यालात और एहसासात एक साथ गर्दिश कर रहे होंगे और कभी कभार ये जज्बाती उलझन पैदा कर सकते हैं। आपकी फितरत मोहब्बत में ईमानदार और साफ गो है, मगर इस हफ्ते ज़रूरी है कि आप अपने एहसासात को सामने वाले तक वाज़ेह और नरम अंदाज में पहचानें। छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करने के बजाय दिल की बात खुल कर करें, क्योंकि यही आपके ताल्लुक को मज़ीद मजबूत और पायदार बनाने का जरिया बनेगी। शादीशुदा बुझ कोस अफराद के लिए यह हफ्ता समझदारी और तहम्मुल का इम्तिहान लेकर आया है। शरीक हयात के साथ रिश्ते में बाज़ औक़ात छोटे मोटे इख्तिलाफ़ात पैदा हो सकते हैं और ये वक्त जज्बात पर काबू पाने का है। सितारे मशवरा देते हैं कि हर बात को तहम्मुल और नरम दिली से निपटाएं। अगर आपने सब्र और हमदर्दी का मुजाहरा किया तो यह हफ्ता शादीशुदा जिंदगी में मोहब्बत और एतमाद को बढ़ाने का बेहतरीन मौका फराहम कर सकता है। माली या घरेलू दबाव कभी कभार रिश्ते में तल्खी पैदा कर सकता है, मगर आपकी समझदारी और हम आंगी इस कश्मकश को आसान कर सकती है। सिंगल बुझ कोस अफराद के लिए यह हफ्ता कुछ शनासी और नए ताल्लुकात की तैयारी का है। आपको महसूस हो सकता है कि लोग आपकी गहराई और आज़ादी को समझने में वक्त ले रहे हैं और ये बिल्कुल नॉर्मल है। नए ताल्लुकात शुरू करने से पहले अपने मायार और कदर पर गौर करें, क्योंकि उजलत में किए गए फैसले बाद में उलझन पैदा कर सकते हैं। सितारे बताते हैं कि अगर आप अपने दिल और दिमाग की सुने और सब्र के साथ सही मौके का इंतज़ार करें तो यह हफ्ता मोहब्बत में नई शुरुआत के लिए बेहतरीन बुनियाद फराहम। फरवरी के पहले हफ्ते में कुछ कोर्स वालों के लिए करियर के मौके और चैलेंजेस दोनों सामने आ सकते हैं। आपके लिए ज़रूरी है कि हर फैसला सोच समझ कर करें और जल्दबाजी से काम ना लें। दफ्तर या काम की जगह पर आपकी काबिलियत और मेहनत को सब नोट करेंगे और कुछ नए मंसूबे या जिम्मेदारियां आपके लिए संजीदा इम्तिहान साबित हो सकती हैं।
اگر آپ مستقل مزاجی نظم و ضبط اور حکمت عملی کے ساتھ کام کریں گے تو یہ ہفتہ ترقی کے اہم دروازے کھول سکتا ہے۔ بزنس یا فری لانسنگ سے وابستہ افراد کے لیے یہ وقت موجودہ منصوبوں کو مضبوط کرنے اور ہر قدم کو اچھی طرح پرکھنے کا ہے، کیونکہ جلد بازی میں کیے گئے فیصلے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ ذہنی صحت کے حوالے سے یہ ہفتہ برج قوس والوں کے لیے حساس اور ضروری ہے۔ آپ کا ذہن ایک وقت میں کئی سوچوں جذبات سے مصروف ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے اندرونی دباؤ اور تھکن محسوس ہو سکتی ہے۔ ضروری ہے کہ آپ اپنی توانائی اور وقت کو درست ترجیحات کے مطابق تقسیم کریں اور ہر بات کو دل پر نہ لیں۔ خاموش میں بیٹھ کر غور و فکر کریں۔ دعا اور مثبت سوچ اپنانا آپ کے ذہن سکون کے لیے یہ اشارہ دیتے ہیں کہ اگر آپ نے تحمل اور صبر اختیار کیا تو آپ اپنے اندرونی بے چینی پر قابو پا سکتے ہیں اور ذہنی سکون حاصل کر سکتے ہیں۔ فروری کے اس پہلے ہفتے میں برج قوس والوں کے لیے کاروباری پیشہ ورانہ زندگی میں محتاط رہنے کا وقت ہے۔ یہ ہفتہ نئے منصوبوں کے آغاز کے لیے بالکل مناسب نہیں، بلکہ موجودہ پروجیکٹس اور کاروباری حکمت عملی کو مضبوط کرنے کا ہے۔ اگر آپ کی کسی شراکت داری یا نئے معاہدے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو ہر پہلو کو اچھی طرح سمجھیں، کیونکہ جلد بازی میں کیے گئے فیصلے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ٹیم کے اراکین آپ کی توقعات کے مطابق حرکت نہ کریں، لیکن صبر اور تعاون سے آپ تمام رکاوٹوں کو آسانی سے عبور کر سکتے ہیں۔ مالی منصوبہ بندی اور بجٹ کے حوالے سے یہ ہفتہ مستحکم رہنے کا ہے۔ غیر ضروری خرچ یا جلد بازی میں کی جانے والی سرمایہ کاری سے گریز منصوبہ بندی کے ساتھ اور حکمت عملی سے کام کریں گے تو یہ ہفتہ کاروباری ترقی کے لیے مضبوط بنیاد فراہم کر سکتا ہے۔ ذاتی اور زندگی کے مسائل اس ہفتے برج قوس والوں کے لیے تھوڑے دباؤ پیدا کر سکتے ہیں۔ گھر، دوستوں یا کام کی جگہ پر کچھ غیر متوقع حالات سامنے آ سکتے ہیں، جس سے آپ کو فکر مندی محسوس ہو سکتی ہے۔ ستارے مشورہ دیتے ہیں کہ ہر مسئلے کا قدم بہ قدم حل کریں اور خود پر دباؤ نہ ڈالیں۔ اپنے فیصلے سوچ سمجھ کر کریں، کسی بھی رکاوٹ کو فوری طور پر حل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ سکھاتا ہے کہ ہر رکاوٹ یا مشکل کا سامنا صبر، حکمت اور مثبت سوچ سے کیا جائے۔ اپنی توانائی کو غیر ضروری معاملات پر ضائع کرنے کے بجائے ترجیحات مقرر کریں اور اپنے ذہنی سکون کے لیے وقت نکالیں۔ اپنی اندر اعتماد اور تحمل پیدا کرنے سے آپ ہر چیلنج کا مؤثر حل تلاش کر سکیں گے۔ برج قوس والوں کے لیے اس ہفتے زندگی کے ہر امتحان یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور ہر رکاوٹ کے پیچھے چھپی ہوئی ہے۔ مشکلات اور چیلنجز کے دوران صبر اور دعا آپ کی سب سے بڑی طاقت بن سکتی ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے، اور صبر کرنے والے کو ان کے اعمال کا بہترین صلہ ملے گا۔ اس ہفتے اپنی توانائی کو مثبت کاموں میں لگائیں، دل کو شکوہ اور نفرت سے پاک رکھیں اور ہر قدم پر اللہ کی رہنمائی طلب کریں۔ اپنی زندگی کے مسائل، مالی یا ذاتی چیلنج یا پیشہ ورانہ مشکلات میں اللہ پر بھروسہ رکھیں اور ہر فیصلے میں نیکی اور انصاف کو ترجیح دیں۔ نماز، دعا اور ذکر آپ کے دل میں سکون پیدا کریں گے اور ذہنی دباؤ کم کریں گے۔ یاد رکھیں کہ حقیقی ہیلنگ اور سکون مال، لوگوں یا حالات میں نہیں، بلکہ اللہ کی رضا اور یاد میں ہے۔ جو بھی مسئلہ درپیش ہو، اس سے صبر اور حکمت اور اللہ کی رہنمائی کے ساتھ حل کریں تو آپ کی زندگی میں امن اور سکون پیدا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور رہنمائی فائدہ مند لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنی رائے کو کمنٹ میں لکھیں اور اپنے دوستوں اور عزیز و خاندان کے ساتھ اسے شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس رہنمائی سے مستفید ہو سکیں۔ اور ہاں، اگر آپ نے ایسٹرو وائبز ڈیلی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں آپ کو ہر ہفتے ستاروں کی سچی، آسان اور درست رہنمائی ملتی ہے۔ آپ کا ایک لائک، کمنٹ اور سبسکرائب ہمارے لیے حوصلہ اور ہمارے کام کو آگے بڑھانے کی طاقت بنتا ہے۔ اور مجھے دیجیے اجازت، میں ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنے ستاروں کو دنیا میں روشنی کا رکھیں۔ اللہ حافظ۔